बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 12 का थ्योरम नंबर 1 करेंगे और ये बहुत ही अहम थ्योरम है। ये एनुअल एग्जाम में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, तो इसको रीड करते हैं, इसकी जो स्टेटमेंट है और इसका फिर प्रूफ निकालेंगे। तो इसकी जो स्टेटमेंट है, द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। कहते हैं कि जो सेंट्रल एंगल है किसी भी माइनर आर्क का, उसकी जो पैमाइश है वो डबल होगा वो एंगल जो कि करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क बनाएगा। यानी आपके पास ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, तो इसमें हमारे पास दो आर्क है। एक को माइनर आर्क कहते हैं, यानी ए डी सी, ये हमारे पास माइनर आर्क है यानी छोटा आर्क है, और ए बी सी ये हमारे पास मेजर आर्क है यानी बड़ा आर्क है। तो अब जो माइनर आर्क सेंटर में एंगल बनाएगा इसको एंगल ए ओ सी कहते हैं। एंगल ए ओ सी इसका सेंट्रल एंगल है और ये किसका है? ये इस माइनर आर्क का है। यानी माइनर आर्क के जो एंड पॉइंट्स है ए और सी, इनको आप सेंटर से ज्वाइन करें तो यहाँ पे सेंटर में जो एंगल बनेगा इसको सेंट्रल एंगल कहते हैं। तो द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क, तो माइनर आर्क जो सेंटर में एंगल बनाता है जिसको एंगल ए ओ सी कहते हैं, इसकी पैमाइश की बात कर रहे हैं। इस डबल, ये डबल होगा यानी ये मकदार में दुगना होगा किसके? दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। अब मेजर आर्क कौन सा है? ए बी सी, ये आर्क बड़ा है तो इसको मेजर आर्क कहते हैं। इस मेजर आर्क के एंड पॉइंट्स ए और सी है और यहाँ पे आपने कोई एक पॉइंट बी लिया है, तो इस बी पॉइंट को ए के साथ ज्वाइन करें और बी पॉइंट को सी के साथ ज्वाइन करें, तो ए बी सी यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको इंस्क्राइब्ड एंगल कहते हैं या सरकम एंगल कहते हैं। तो कहते हैं कि जो सेंट्रल एंगल बनता है किसी भी माइनर आर्क का वो दुगना होगा जो एंगल करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क में बनता है। मेजर आर्क में यहाँ पे कौन सा एंगल बनता है? ए बी सी, जिसको इंस्क्राइब्ड एंगल या सरकम एंगल कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल एंगल जो होता है वो इंस्क्राइब्ड एंगल या सरकम एंगल के डबल के बराबर होगा। तो ये हमने साबित करना है। गिवन इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है इसमें जो गिवन है वो ये है कि ए सी इसके ऊपर आर्क का निशान है, यानी ए सी इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। हमारे पास ए सी जो है ये एक आर्क है और एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओ है। वेयर एज एंगल ए ओ सी इज द सेंट्रल एंगल। अब यहाँ पे ए ओ सी जो है ये सेंट्रल एंगल है एंड एंगल ए बी सी इज अ सरकम एंगल, और एंगल ए बी सी जो है ये सरकम एंगल या इंस्क्राइब्ड एंगल है। साबित क्या करना है कि ये जो सेंट्रल एंगल है यानी ए ओ सी, ये इंस्क्राइब्ड एंगल या सरकम एंगल ए बी सी के दुगना के बराबर होगा। दैट इज मेजर एंगल ए ओ सी, मेजर एंगल ए ओ सी is equal to 2 times measure angle ABC, equal to 2 times measure angle ABC। ये हमने साबित करना है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? B को O से ज्वाइन करें, दैट इज ज्वाइन B with O and produce it to meet the circle at point D। आप B को O के साथ ज्वाइन करें और इसको आगे प्रोड्यूस करें ताकि ये इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे दोबारा किसी एक पॉइंट D को टच करे। यानी B को O से हमने ज्वाइन किया और इसको आगे एक्सटेंड किया है ताकि यह प्रोड्यूस किया है ताकि ये इस सर्कल को दोबारा किसी एक पॉइंट पे टच करे जिसको हमने D पॉइंट का नाम दिया है। सो ज्वाइन B with O and produce it to meet the circle at D। अच्छा, अब इस सर्कल में हमने चंद एंगल्स के नाम भी रखे हैं। राइट एंगल्स, दैट इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 एज शोन इन द फिगर। इस फिगर पे आप फोकस करें तो यहाँ पे एक हमने एंगल 1 बनाया है, यहाँ पे एंगल 2 बनाया है, यहाँ पे ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है यहाँ पे और ये एंगल 6 है। तो ये 6 एंगल्स हमने बनाए हैं ताकि इससे हमारे थ्योरम का जो प्रूफ है वो आसान हो। प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं तो प्रूफ में आपने लेफ्ट साइड पे स्टेटमेंट्स और राइट साइड पे रीजंस लिखने हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 3 बराबर है। मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 3 क्यों बराबर है? तो इसके लिए आपको ये फिगर समझना होगा। इस फिगर में ए ओ बी हमारे पास एक ट्राइंगल है, ए ओ बी हमारे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में इसका जो साइड ओ ए है और ओ बी ये आपस में बराबर है। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ओ ए
اور او بی اس سرکل کے دو ریڈیائی ہے. تو چونکہ ریڈیائی کسی بھی سرکل میں ہمیشہ برابر ہوتے ہیں تو او اے سائڈ اور او بی سائڈ اس ٹرائنگل اے او بی کے برابر ہوں گے. تو کسی بھی ٹرائنگل میں جب دو سائڈز برابر ہوں گے یعنی اے او سائڈ اور بی او سائڈز برابر ہے تو ان سائڈز کے جو اپوزٹ اینگل ہوں گے تو او اے سائڈ کا اپوزٹ اینگل 3 ہے اور بی او سائڈ کا اپوزٹ اینگل 1 ہے. تو اینگل 1 اور اینگل 3 اس لیے برابر ہے کہ اس ٹرائنگل کے دو سائڈز او اے اور او بی برابر ہے. تو کسی بھی ٹرائنگل میں جب دو سائڈز برابر ہوں گے تو ان کے اپوزٹ اینگلز بھی برابر ہوں گے. تو او اے سائڈ کا اپوزٹ اینگل 3 اور او بی سائڈ کا اپوزٹ اینگل 1 یہ ہمیشہ برابر ہوں گے. سو اینگل 1 اور اینگل 3 یہاں پہ برابر ہے. سو میئر اینگل 1 از اکول ٹو میئر اینگل 3. اس کو ایکویشن 1 کا نام دے اور ریزنز میں آپ بتا دے کہ اینگل اپوزٹ ٹو ایکول سائڈز ان ٹرائنگل او اے بی یعنی او اے بی ہمارے پاس ایک ٹرائنگل ہے اور یہ ان کے دو ایکول سائڈز ہے او اے اور او بی. اسی طرح میئر اینگل 2 اور میئر اینگل 4 بھی برابر ہے. میئر اینگل 2 اور میئر اینگل 4 کیوں برابر ہے؟ اب ہم یہ ٹرائنگل لیتے ہیں ٹرائنگل او بی سی. تو اس او بی سی ٹرائنگل میں ہمارے پاس او سی سائڈ اور او بی سائڈ برابر ہے. کیوں برابر ہے؟ کیونکہ پھر او سی اور او بی اس سرکل کے دو ریڈیائی ہے. تو چونکہ کسی بھی سرکل میں تمام ریڈیائی برابر ہوتے ہیں تو او سی اور او بی ریڈیائی چونکہ برابر ہے اور یہ اس ٹرائنگل کے دو سائڈز ہے تو اس او بی سائڈ کا اپوزٹ اینگل 2 اور او سی سائڈ کا اپوزٹ اینگل 4 بھی برابر ہوگا. سو میئر اینگل 2 از اکول ٹو میئر اینگل 4. اس کو ایکویشن 2 کا نام دے. پھر آپ ریزنز میں بتا دے angles opposite to equal sides in triangle OBC. یہ OBC ٹرائنگل کے دو ایکول سائڈز کے اپوزٹ اینگلز ہے اس لیے. Now میئر اینگل 5 is equal to میئر اینگل 1 plus میئر اینگل 3. اب یہ جو میئر اینگل 5 ہے یہ میئر اینگل 1 plus میئر اینگل 3 کے برابر ہے. کیوں برابر ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو پھر یہ ٹرائنگل او بی اے لینا ہوگا. تو یہ جو او بی اے ٹرائنگل ہے اس کا او بی سائڈ جب آپ آگے ایکسٹینڈ کریں گے تو یہاں پہ اینگل اے او ڈی یہ اینگل 5 جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کو ایکسٹیریئر اینگل کہتے ہیں اور ایکسٹیریئر اینگل ہمیشہ نان ایڈجسنٹ انٹیریئر اینگل کے سم کے برابر ہوگا. یعنی اینگل 5 کے لیے یہاں پہ ایک اینگل جو یہاں پہ بنے گا یعنی اینگل اے او بی یہ جو اینگل ہے ان سائڈ یا انٹیریئر میں اس کو ایڈجسنٹ انٹیریئر اینگل کہتے ہیں. جبکہ اینگل 1 اور اینگل 3 جو ہے یہ نان ایڈجسنٹ انٹیریئر اینگل ہے کیونکہ یہ اینگل 5 کے ساتھ ایڈجسنٹ نہیں ہے یہ نان ایڈجسنٹ ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایکسٹیریئر اینگل کسی بھی ٹرائنگل کا جو ہوتا ہے وہ نان ایڈجسنٹ انٹیریئر اینگل کے سم کے برابر ہوگا. تو اینگل 5 جو ہے وہ میئر اینگل 1 اور میئر اینگل 3 کے سم کے برابر ہوگا. سو میئر اینگل 5 از اکول ٹو میئر اینگل 1 پلس میئر اینگل 3. اس کو ایکویشن 3 کا نام دے اور بتا دے کہ ایکسٹیریئر اینگل از دا سم آف انٹیریئر یا انٹرنل اپوزٹ اینگلز. تو ایکسٹیریئر اینگل جو ہوتا ہے وہ سم آف نان ایڈجسنٹ انٹیریئر اینگل یا انٹرنل اینگلز کے برابر ہوتا ہے یا اس کو اپوزٹ انٹیریئر اینگل بھی کہتے ہیں. 1 اور 3 جو ہے یہ اینگل 5 کے اپوزٹ انٹیریئر اینگل ہے اس لیے. اسی طرح میئر اینگل 6 جو ہے یہ میئر اینگل 2 پلس میئر اینگل 4 کے برابر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ میئر اینگل 6 اس ٹرائنگل بی او سی کے لیے ایکسٹیریئر اینگل ہے. دیٹ از کون سا اینگل؟ میئر اینگل ڈی او سی. یہ جو اینگل 6 ہے یہاں پہ یہ ایکسٹیریئر اینگل ہے اور اس کا میئر اینگل 2 اور میئر اینگل 4 کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ میئر اینگل 2 اور میئر اینگل 4 اس میئر اینگل 6 کے لیے نان ایڈجسنٹ انٹیریئر اینگل ہے. تو جس طرح میں نے یہاں پہ بتایا تھا کہ اینگل 5 جو ہے وہ سم آف نان ایڈجسنٹ انٹیریئر اینگل کے برابر ہے اسی طرح اینگل 6 جو ہے وہ بھی سم آف نان ایڈجسنٹ انٹیریئر اینگل دیٹ از 2 اور 4 کے سم کے برابر ہوگا. سو میئر اینگل 6 از اکول ٹو میئر اینگل 2 پلس میئر اینگل 4. اس کو ایکویشن 4 کا نام دے اور یہاں پر بھی آپ اس بات کا ذکر کر سکتے ہو کہ یا ایکسٹرنل اینگل یا ایکسٹیریئر اینگل از دا سم آف انٹرنل اپوزٹ اینگلز. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگین یہ جو میئر اینگل 5 ہے اس کو میں دوبارہ لکھ رہا ہوں لیکن یہاں پہ آپ نے ایکویشن 1 میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میئر اینگل 1 اور میئر اینگل 3 برابر ہے. تو اس میئر اینگل 1 کی جگہ میں میئر اینگل 3 لکھوں گا. تو میئر اینگل 1 کی جگہ جب میں میئر اینگل 3 لکھوں گا تو میئر اینگل 3 پلس میئر اینگل 3 یہاں پہ آئے گا. تو یہ یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ میئر اینگل 5 از اکول ٹو میئر اینگل 3 پلس میئر اینگل 3. تو میئر اینگل 3 ہمارے پاس 2 ٹائمز ہے. سو 2 ٹائمز میئر اینگل 3. اس کو ایکویشن 5 کا نام دے اور یہاں پہ آپ بتا دیں کہ یوزنگ 1 اینڈ 3 میں نے 1 اور 3 کو استعمال کیا ہے. 1 میں کیا ہے
کہ میजر اینگل 1 اور میجر اینگل 3 برابر ہے، اور 3 میں کیا ہے کہ میجر اینگل 5 جو ہے وہ میجر اینگل 1 پلس میجر اینگل 3 کے برابر ہے، تو اس میں میجر اینگل 1 کی جگہ میں نے میجر اینگل 3 کو ریپلیس کیا ہے. ریپلیس کرنے کے بعد یہ 2 ٹائمز میجر اینگل 3 بنتا ہے، اس کو ایکویشن 5 کا نام دے. اسی طرح میجر اینگل 6 جو ہے وہ چونکہ میجر اینگل 2 پلس میجر اینگل 4 کے برابر ہے، تو میجر اینگل 2 آلریڈی میجر اینگل 4 کے برابر ہے، تو اس میجر اینگل 2 کی جگہ میں دوبارہ میجر اینگل 4 لکھتا ہوں، اور میجر اینگل 4 آگے پھر لکھوں گا کیونکہ یہاں پہ یہ موجود ہے. تو میجر اینگل 4 بھی 2 ٹائمز ہو جائے گا، سو 2 ٹائمز میجر اینگل 4. اس کو ایکویشن 6 کا نام دے. اور یہ میں نے کیا ہے ریزن میں آپ بتا دیں کہ یوزنگ 2 اینڈ 4. ایکویشن 2 میں کیا ہے میجر اینگل 2 اور میجر اینگل 4 برابر ہے. ایکویشن 4 میں کیا ہے کہ میجر اینگل 6 جو ہے وہ میجر اینگل 2 پلس میجر اینگل 4 کے برابر ہے. اب میجر اینگل 2 چونکہ میجر اینگل 4 کے برابر ہے تو اس میجر اینگل 2 کی جگہ میں میجر اینگل 4 لکھوں گا، تو میجر اینگل 4 اس کی جگہ اور پلس میجر اینگل 4 آگے پھر ہے، سو دس از 2 ٹائمز میجر اینگل 4. دس از ایکویشن نمبر 6. دین فرام فگر. اچھا اب فگر کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں پہ ایک اینگل 5 ہے اور ایک اینگل 6 ہے. چونکہ ہم نے سینٹرل اینگل میجر اینگل اے او سی کو 2 ٹائمز میجر اینگل اے بی سی کے برابر ثابت کرنا ہے، تو میجر اینگل 5 اور میجر اینگل 6 کو جب میں ایڈ کروں گا تبھی یہ سینٹرل اینگل میجر اینگل اے او سی بنے گا. لہذا یہاں پہ اس فگر کے مطابق میجر اینگل 5 اور میجر اینگل 6 کو میں ایڈ کر رہا ہوں. مینس ٹو سے کہ میں ایکویشن 5 اور ایکویشن 6 کے سائڈس کو آپس میں ایڈ کر رہا ہوں. That is adding equation 5 and equation 6 sides by sides. میجر اینگل 5 اور میجر اینگل 6 کو ایڈ کرے، یہ لیفٹ سائڈز ہے، اور ان کے رائٹ سائڈز کیا ہے 2 ٹائمز میجر اینگل 3 اور 2 ٹائمز میجر اینگل 4. تو یہ دونوں بھی آپ ایڈ کریں. That is 2 ٹائمز میجر اینگل 3 پلس 2 ٹائمز میجر اینگل 4. تو میجر اینگل 5 اور میجر اینگل 6 فگر کے مطابق میجر اینگل 5 اور میجر اینگل 6 جب آپ ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو یہاں اس سے سینٹرل اینگل میجر اینگل اے او سی بنے گا. 2 ٹائمز میجر اینگل اے او سی کس سے میجر اینگل 5 اور میجر اینگل 6. یہ دو اینگل جب آپ جمع کریں گے تو اس سے میجر اینگل اے او سی بنتا ہے. سو میجر اینگل اے او سی از اکول ٹو، اور 2 ٹائمز میجر اینگل 3 پلس 2 ٹائمز میجر اینگل 4 میں 2 کامن ہے، تو 2 کو کامن کرے تو میجر اینگل 3 پلس میجر اینگل 4 بریکٹ میں آ جائے گا کیونکہ اس میں سے 2 کو میں نے کامن لیا ہے. تو 2 کو سیم ایز اٹ از لکھ کے اور میجر اینگل 3 اور میجر اینگل 4 کو جب آپ ایڈ کریں گے، میجر اینگل 3 اور میجر اینگل 4 کو آپ ایڈ کریں تو اس سے سرکم اینگل یا انسکرائبڈ اینگل دیٹ از میجر اینگل اے بی سی بنے گا. تو میجر اینگل 3 اور میجر اینگل 4 کو ایڈ کرے تو اس سے میجر اینگل اے بی سی بنے گا. میجر اینگل اے بی سی اور اس کے ساتھ 2 جو میں نے کامن لیا تھا یہ اس کے ساتھ آ گیا. تو میجر اینگل اے او سی جو ہے وہ 2 ٹائمز میجر اینگل اے بی سی کے برابر ہے. میجر اینگل اے او سی چونکہ سینٹرل اینگل ہے اور یہ برابر ہے 2 ٹائمز میجر اینگل اے بی سی، یعنی 2 ٹائمز سرکم اینگل یا انسکرائبڈ اینگل. تو اس کے ساتھ اس تھیورم کا پروف کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ بہت ہی اہم تھیورم ہے. یہ اکثر پیپر میں بورڈ کے جو پیپر ہے اس میں یہ کویسچن یا یہ تھیورم آتا ہے، تو اس کو آپ سیکھنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ آج کا ہمارا یہ ٹاپک یا یہ جو تھیورم ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ایک نئے تھیورم کا پروف نکالیں گے. اس وقت تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.